সুন্দর শাড়িটা আমার তো এটা কি ঝুনঝুন ঝুনঝুন করে আওয়াজ হচ্ছে। ওরে এমন চিপে দিলাম, এটা আমার মা হলে তোমার স্যার এটাই বলতো। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधुमिता स्वयं की तरफ से सबको गुड इवनिंग। सबको ही फर्स्ट ज्वाइन हो जाइए। आज का जो लाइव होगा थोड़ा अलग, थोड़ा अजरक इंडिया का ब्लॉग लेके जो हम लोग का जो गुड इवनिंग मैम, थैंक यू। तो आज जितना भी साड़ी दिखाएंगे दिस ऑल आर ब्लॉक, हैंड ब्लॉक। तो आज जो मैंने खुद पहनी हूँ ये है एक मॉडल सिल्क के ऊपर अजरक ब्लॉक, उसके ऊपर जाएगा पूरा ऐसा हैंड वर्क। देखिए कितना ब्यूटीफुल, एक्चुअली थैंक यू। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, मॉडल तो ऐसे ही अजरक पहनते थे, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा ये एड ऑन करके और भी ये साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये साड़ी अभी तो देखिए पार्टी वेयर के हिसाब तो ये जो साड़ी है बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो ये साड़ी का कलर ऑप्शंस दिखाएंगे। आज जो दिखाएंगे वो आप लोग का सबसे पसंद का साड़ी है, वो है कलमकारी। तसर के ऊपर कलमकारी दिखाएंगे। कुछ हैंड स्टिच का साड़ी दिखाएंगे, कुछ हैंड स्टिच का जैसा कुछ न्यू काठियावाड़ी कलेक्शन आया है वो भी दिखाएंगे। तो दिखाते दिखाते बात करते हैं। जो लोग ज्वाइन हुआ है थोड़ा हाय हेलो कमेंट्स कीजिए, थोड़ा रिएक्ट कीजिए, और जो लोग देख पा रहे हैं थोड़ा हाय हाय कीजिए। আসেনি, ওটা রেডি করতে হবে, এগুলো সময় লাগে। হ্যালো ম্যাম, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। অনেক দিন পরে সুপ্রীতি আজকে জয়েন হয়েছে, थैंक यू। तो दिखाना स्टार्ट करते हैं। टाइम ज्यादा आप लोगों का वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि 1 घंटा का लाइव है, बहुत सारा साड़ी दिखाना है। तो फर्स्ट जो साड़ी हम लाइव स्टार्ट करेंगे वो है प्योर गाछी बाई गाछी तसर के ऊपर, पूरा उसमें जाएगा हैंड कलमकारी जो एकदम पेंटिंग है, नॉट प्रिंटिंग। वो देखिए लाइव स्टार्ट करेंगे। হ্যালো অদিতি ম্যাম, যারা যারা জয়েন হচ্ছ একটু হাই হ্যালো কমেন্টস করো একটু। हेलो हेलो फारिया मैम। तो आज जितना भी साड़ी दिखाएंगे बहुत ही के মাধবী জানা। আচ্ছা মাধবী শাড়িটা পেয়েছো সেটা আমাকে একটু জানিও। পারিয়া ম্যাম বলছেন শেয়ার ডান, অদিতি শীল ম্যাম বলছেন অল ক্লিয়ার, পারিয়া ম্যাম हैशटैग स्वयं लिखेছে। थैंक यू। अच्छा दिखाना स्टार्ट करते हैं। जितना भी ज्वाइन हुआ है धीरे धीरे सब कोई ज्वाइन हो जाएगा। अभी ऐसे ही फेसबुक में थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा पेज में, तो जो लोग देख पा रहे हैं थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा लव लाइक रिएक्ट कीजिए। तो देखानो शुरू कर दीजिए। फर्स्ट जो साड़ी से हम लाइव स्टार्ट करेंगे वो है आप लोगों का एक तसर के ऊपर पूरा इसमें जाएगा ऐसा स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट प्रिंटिंग राइटिंग कुछ भी बोलिए। एक्चुअली ये साड़ी जब रेडी हो रहा था तब मैंने 3 साड़ी का ऑर्डर दिया था, तो 2 साड़ी रेडी होके आया है। और इतना दिन लगता है ये सब साड़ी, पूरा जो पेन होता है ये है पेन कलमकारी, पूरा पेन से पूरा ये लिखा जाता है। और साड़ी से इतना बढ़िया एक स्मेल आता है, पूरा हम लोग का जो घी का स्मेल है वही स्मेल आता है। बहुत আমি বলবো ম্যাম, আমার শাড়ি দেখাবো, একটু সাথে থাকুন। আচ্ছা আচ্ছা 1 आवर নয় 5 आवर्स आज के लाइव। तो ठीक है, साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है।
फर्स्ट जो साड़ी मैंने ओपन किया है ये है एक स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रिप्ट पेंटिंग, कुछ भी बोलिए, नॉट प्रिंटिंग। ये कोई प्रिंट नहीं है, हम बार बार एक ही बात बोलेंगे, इसमें कोई प्रिंट नहीं है। ये है पूरा पेंटिंग के ऊपर, पूरा साड़ी अभी हम खोल के दिखाएंगे कि कैसा रेडी हुआ है। देखिए ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, ये है इसका पल्लू का पोर्शन, प्योर गाछी बाई गाछी तसर के ऊपर कलाहस्ती, श्री कलाहस्ती एक प्लेस का नाम है, उधर में ये सारी रेडी होता है और ये साड़ी के ऐसा कलमकारी पेंटिंग किया जाता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल पेंटिंग, जस्ट सीधा ब्यूटीफुल वर्क, असंभव सुंदर एगुलो देखते हैं। ऑल ओवर साड़ी में ऐसा पूरा पेंटिंग रहेगा, पेंटिंग के बीच बीच में फिगर रहेगा और ये जाएगा प्लेन इसका बीपी का पोर्शन। थैंक यू, थैंक यू। मिताली देवान জিজ্ঞেস করছেন দিদি লাস্ট টাইমের মতন ব্ল্যাক হোয়াইটে কলমকারি এসেছে? ব্ল্যাক হোয়াইটে না, ব্ল্যাক হোয়াইটে এবারে আসেনি। अच्छा ये वाला साड़ी का लुक देखिए, जस्ट असंभव सुंदर একটা শাড়ি और ये जाएगा इसके साथ पल्लू का पोर्शन, भीषण सुंदर। শাড়িটার प्राइस হচ্ছে 13,200, 13,200 प्योर तसर के ऊपर हैंड कलमकारी पेंटिंग। तो ये साड़ी बहुत ही सुंदर है। ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन। नेक्स्ट जो दिखाएंगे, উফ অসাধারণ অসাধারণ, জাস্ট একটা শাড়ি, কি অপূর্ব। দেখো পুরো যাচ্ছে কিন্তু এই রকম বড় বড় একদম ফিগার মোটিভ, যেটা কিন্তু করা আছে ভীষণ সুন্দর একটা। এইগুলো না সত্যি কথা কোনো সময় যদি শাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বা পরতে না ভালো লাগে, ये सब साड़ी आप लोग पूरा कैनवस में एकदम अच्छा से बाइंडिंग करके रख सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल ये सब साड़ी का लुक है, एतो सुंदर ये শাড়িগুলো देखते जे की बोलबो। और ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन। पहले ये सब साड़ी अच्छा से पहले देखना पड़ेगा। শাড়িটা জাস্ট আঁচলটা দেখো আসছে ভালো করে, আমার যেন মনে হচ্ছে আজকে অস্পষ্ট একটু কালচে কালচে লাগছে, তাই কি? না এখানে পুরো ক্লিয়ার আসছে তো? পেন্টিংটা বোঝা যাচ্ছে? अच्छा ये जाएगा देखिए पेंटिंग, ये है पल्लू का पोर्शन, ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन। अभी देखते हैं बॉडी में क्या है। मनीषा पवार मैम बोलছেন हाय, অনুষা मैम बोलছেন बामा दीदी लाभ दिएছে। देखो ये वाला साड़ी का लुक देखिए। हेलो मनीषा मैम, हेलो अनुषा मैम, सबको हाय हेलो, सबको लव लाइक देना है। जो लोग ज्वाइन हुआ है थोड़ा लव लाइक रिएक्ट चाहिए। ओके ये है इसका बीपी का पोर्शन। শাড়িটা যে কি দারুণ পেন্টিংটা করা, এটা পরে भीषण सुंदर, जस्ट असंभव सुंदर। और ये है इसका पल्लू का पोर्शन। 13,200 इज द प्राइस, 13,200। नेक्स्ट जो साड़ी दिखाएंगे, এবারে সমস্ত কটা কিন্তু দারুণ পেন্টিং এর উপরে এসছে। এই শাড়িটার জাস্ট কালারটা দেখো, অসম্ভব সুন্দর একটা কালার, वेरी ब्यूटीफुल कलर। कलर देखिए कितना यूनिक कलर। और सब साड़ी के साथ ब्लाउज इसका बना के पहनिए, ऐसा कुछ सिल्वर ज्वेलरी, अच्छा सा कुछ सिल्वर ज्वेलरी पहनिए या पर्ल का ज्वेलरी पहनिए, बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये वाला শাড়ি का लुक देखिए एंड कलर देखिए। যে কালারটা করা হয়েছে এটা কিন্তু না তোমার ব্লু না গ্রিন, একদম যাচ্ছে একটা ওই মাড কালার টাইপের, ভীষণ সুন্দর একটা মাড কালার টাইপের কালার। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन। साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल पल्लू, ऑल ओवर साड़ी में ऐसा पूरा डिजाइन रहेगा जो हैंड पेंटिंग, दिस इज नॉट प्रिंटिंग, दिस इज हैंड पेंटिंग। भीषण सुंदर ডান্সিং ডল, এগুলোকে ওরা বলে ডান্সিং ডল করা, জাস্ট অসম্ভব সুন্দর। এগুলো হচ্ছে মহিলাদের একটা ফিগার যেগুলো কিন্তু হাতে পেন্টিং করা হয়।
ये सब हैंड से पेंटिंग होता है, एक एक साड़ी रेडी करने में बहुत दिन लगता है। और ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन 13,200। 13,200। তুমি একটা রাখবে কলমকারি, এবারে একটা আমি রাখবো। অ্যাসেট একটা। তাপঞ্জনা ম্যাম আর তপস্বী ম্যাম বলছেন যে বোঝা যাচ্ছে কিছু কালচে লাগছে না। এই প্যাটার্নটা দেখো, পুরো যাচ্ছে কিন্তু লোটাস, पूरो শাড়িটাতে যাচ্ছে কিন্তু लोटस पेंटिंग। पूरा साड़ी में जाएगा ऐसा लोटस, लोटस के ऊपर पूरा जाएगा ऐसा डांसिंग डॉल, लोटस के ऊपर डांसिंग डॉल, सीधा ब्यूटीफुल अजरक ना कलमकारी ऑन तसर। देखो জাস্ট অসম্ভব সুন্দর। कितना ब्यूटीफुल कलर, कलर देखिए इसका कितना सुंदर। ये सब साड़ी पहनने से एक अलग सा लुक, पूरा एकदम एक अलग सा लुक, बहुत सुंदर साड़ी का लुक है, बहुत सुंदर। আদিতিশীল ম্যাম বলছেন অসাধারণ 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 শাড়িগুলো। মানে এইগুলো না একটা আমাদের ওয়ার্ড্রপের অ্যাসেট। ये सब साड़ी सच में हम लोग का एक एसेट, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। देखिए पूरा साड़ी में जाएगा ऐसा डांसिंग डॉल लोटस के ऊपर। साड़ी का प्राइस है 13,200। 13,200। একটা কালো দেখাই, কালোটা আমার ভীষণই পছন্দ হয়েছে, আর বলবো না বাবা পছন্দ হয়েছে। জাস্ট দেখো কি অসাধারণ, অপূর্ব। आपको चाहिए? माम्पी एखन तक बोलছে आपको चाहिए? मुझे तो सब कुछ चाहिए, आप देंगे? सर के बोलले হবে না, आप देंगे तो बोलिए। वो पहन लिया तो पहनने से ही हो जाएगा। देखिए জাস্ট শাড়িটার লুকটা দেখো, ভীষণ সুন্দর, জাস্ট এক্সেলেন্ট দেখতে, এক্সেলেন্ট। নগমা নিয়াজ ম্যাম বলছেন শেয়ার ডান। थैंक यू नगमा मैम, थैंक यू। साड़ी का लुक एंड साड़ी का कलर देखिए कितना ब्यूटीफुल ब्लैक। और ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, वेरी ब्यूटीफुल पल्लू। जे पल्लूटाते किन्तु কি আছে, রাধা কৃষ্ণ। পল্লুটাতে আছে রাধা কৃষ্ণ, ভীষণ সুন্দর একটা ব্ল্যাক কালারের পুরো এরকম পেন্টিং করা, জাস্ট অসম্ভব সুন্দর। सच में ये सब पेंटिंग एक एसेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल। कुछ ওয়ার্ক মানে একদম যারা করেছে তাদের হাতের ভীষণ সুন্দর একটা কাজ। আমরা সামান্য একটা জিনিস পেন্টিং করতে গিয়ে মানে হাঁপিয়ে পড়ি, এরা একটা পুরো শাড়িকে ধরে ধরে পেন্টিং করেছে, একটা ছোট্ট ছোট্ট পাতাকে কি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে, অপূর্ব শাড়ি। 13,200। আর একটা দেখিয়ে দেবো, ওইটা। ব্ল্যাক শাড়িটা অর্ডার করতে চাই। मैम आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग का जो बुकिंग नंबर है उधर दिया हुआ है, उसमें आप लोग बुकिंग कीजिए। अच्छा स्क्रिप्टेर खूब डिमांड অলওয়েজ, এটা সরিয়ে নাও, স্ক্রিপ্টের ভীষণ ডিমান্ড, সেই জন্য স্ক্রিপ্ট আমি দুটো দেখাচ্ছি। स्क्रिप्टेर भीषण डिमांड, इसलिए स्क्रिप्ट हम दो दिखा रहे हैं, जिसको जो भी पसंद आए। इसमें देखिए इसमें जो डिजाइन जाएगा वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन। स्क्रिप्टेर किन्तु दुटो देखाচ্ছি, যেটা যার পছন্দ হবে বুকিং করো। অদিতিশীল ম্যাম বলছেন ব্ল্যাকটা দুর্দান্ত দেখতে। কৃষ্ণা সরকার ম্যাম বলছেন গুড ইভিনিং ম্যাম। गुड इवनिंग कृष्णा मैम, गुड इवनिंग। बहुत ब्यूटीफुल साड़ी। তপস্বী ব্যানার্জি ম্যাম বলছেন যে কালোটা তুমি নাও মধু, তোমাকে খুব সুন্দর লাগবে। কালোটা আমার খুব পার্সোনালি পছন্দ হয়েছে, মানে ভীষণ, আমার সব কালারই পছন্দ হয়েছে, আমার কালো দেখলে তো আরো ভালো লাগে। अच्छा ये वाला साड़ी का कलर एंड साड़ी का लुक देखिए, सच में ये सब साड़ी पहनने के बाद इसका ब्यूटी पता चलता है। যখন এই শাড়িগুলো পুরো কমপ্লিট আপনারা পরবেন, তারপরে আমাদের যে মেয়েদের একটু সাজুগুজু, তারপরে কিন্তু এই শাড়িগুলোর যে বিউটিটা পুরো ফুটে ওঠে। জানা ম্যাম জিজ্ঞেস করছেন মাম্পি কি এখন হিন্দিতে কথা বলে? মাম্পি আমার সঙ্গে হিন্দিতে, স্পেশালি
ও কারোর সঙ্গে হিন্দি বলে না, ও আমাকে দেখলেই ওর মনে হয় আমি হয়তো অবাঙালি, ও সঙ্গে সঙ্গে অবাঙালি হয়ে যায়। হোয়াইট রেড গাদওয়াল, ওকে। গাদওয়ালের বক্স গুলো দিদি খোলো তো, হোয়াইট রেড কিছু এসছে গো। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে নগমা ম্যাম, আমি একটা রাত্রিবেলা আজকে ভিডিও আপলোড করে দেব, তাতে হোয়াইট রেড থাকবে। अच्छा ये वाला साड़ी का लुक देखिए, कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक, कितना सुंदर साड़ी देखने में है। 13,200 জাস্ট অসম্ভব সুন্দর এই কালেকশনটা দেখিয়ে দিলাম না। এবার যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কিছু কাথিয়াওয়ারি। দাও কাথিয়াওয়ারির কালার না, একটা খুব সুন্দর অরেঞ্জ কালারও এসছে, নিয়ে এসো। মিতালি দেমেম জিজ্ঞেস করছেন দিদি ইয়েলো আছে? ইয়েলো কালার আছে গো, এবারে ইয়েলো এসছে। এইটা দেখি, এটা কি ইয়েলো? এটা খুলতো, এটা একটু দেখে নাও। না এটাও ইয়েলো নয়। স্বরূপা বসু ম্যাম বলছেন আন্টি আমার একটা গ্রিন তাসর আজরক চাই। গ্রিন তাসর আজরক, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি কয়েকটা কাথিয়াওয়ারি দাও। নিচের কালার ব্যাক করো। এই তো এ কি বললো মাধবী জানা, কিছু বললো পেয়েছে কি পাইনি? পাইনি মাধবী, পেয়েছো শাড়িটা আমাকে জানিও। पिन पोस्ट नंबर पे थोड़ा रिएक्ट कीजिए। কটা আছে? একটা দুটো, মানে তার মানে কেউ দিতেই পারছে না। पिन पोस्ट नंबर में थोड़ा आप लोग रिएक्ट कीजिए, क्योंकि पिन पोस्ट नंबर में ओनली 2 रिएक्शन। आप लोग কতজন আছে? 30 জনের উপরে আছে, 50 জন আছে, অন্তত 30 জন তো রিয়াক্টটা করো, যদি করতে পারো আর কি, যদি করতে দেয়। ইয়েলোটা খোলো প্রথমে, আমার ইয়েলোটা এত পছন্দ হচ্ছে। ইয়েলো ঠিক কালারটা নয়, কালারটা অরেঞ্জ কালার, অরেঞ্জিস ইয়েলো কালার। এবার দেখাবো কয়েকটা কাথিয়াওয়ারি। তাপঞ্জনা ম্যাম জিজ্ঞেস করছেন যে হ্যান্ডলুম পিওর গাদওয়ালের ভিডিও। না না না, আচ্ছা এবার যে শাড়িগুলো দেখাবো দেখে নাও। কাথিয়াওয়ারি, ভীষণ সুন্দর কুছ কাথিয়াওয়ারি দিখাएंगे, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल स्मॉल बॉर्डर। যারা অলওয়েজ একটু স্মল বর্ডার পছন্দ করতে, তাদের জন্য, তাদের কথা মাথায় রেখে কিন্তু এইগুলো তৈরি হয়েছে। फर्स्ट जो तसर काठियावाड़ी मैंने ओपन किया है, साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। और ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन। वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, खूब स्टाइलिश देखते। देखिए साड़ी का लुक देखिए, एंड ये है इसके साथ बीपी का पोर्शन। जस्ट কালারটা সামনে থেকে পাগল করা কালার। কালারটা হচ্ছে একদম একটা রাস্টিক অরেঞ্জ কালার, রাস্টিক অরেঞ্জ কালার। সো বিউটিফুল কালার, সো বিউটিফুল, এত এলিগেন্ট কালারটা। যখনই আমি মানে কাপড়টা আমাকে ফার্স্ট দেখানো হয়েছিল প্লেন কাপড়টা, তখনই আমি বলেছি এটা আমাকে 4 পিস বানিয়ে দিও, কারণ আমার নিজেরই এত পছন্দ হয়েছে। পারিয়া ম্যাম বলছেন পিন পোস্টে রিঅ্যাক্ট করতে দেয় না, দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ মিতালি দে ম্যাম বলছেন রিঅ্যাকশন দিতে পারছি না, দিতে পারছে না, ঠিক কথা। अच्छा ये वाला साड़ी का लुक देखिए, कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। जस्ट सी द कलर कॉम्बिनेशन, प्योर हैंड काठियावाड़ी, प्योर हैंड काठियावाड़ी, ये सब प्योर तसर के ऊपर हैंड काठियावाड़ी विथ मिरर। एगुलो किंतु कोनोटा फॉयल पैके नয়, सब किंतु ओरिजिनल मिरर के ऊपर है बोल के साड़ी का लुक देखिए कितना सुंदर। साड़ी का जो मतलब ग्लेज आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। साड़ी का प्राइस 13,800, 13,800। আর উইথ সিল্ক মার্ক যাবে এইগুলোতে, কিন্তু ভীষণ সুন্দর কালার আর অসম্ভব। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে এইরকম ব্যাপার। ये वाला साड़ी का कलर देखिए,
कितना सुंदर कलर, कितना ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। एक नेक्स्ट जो लाइव होगा वो भी बहुत अच्छा लाइव होगा, क्योंकि उसमें हम दिखाएंगे एकदम प्योर घाट छोला। आज नहीं होगा, नेक्स्ट जो लाइव में। अच्छा, ये वाला साड़ी का लुक देखिए, सीधा বিউটিফুল কালার। একটা আমি ড্রেপিং করে দেখাই, একটা বরঞ্চ একটা ড্রেপিং করে দেখাই যে পরার পরে শাড়িটা কত সুন্দর লাগবে। রূপাঞ্জনা লিখেছে ক্রেপ ঘাটচোলা গুলো কি দেখাবে আজ? না, ওটা নেক্সট ডেতে দেখাবো, নেক্সট লাইভে দেখাবো। দেখো কি দারুণ দেখতে, देखिए तो ব্লাউজটা দাও, কি অপূর্ব দেখতে লাগবে যে কি বলবো। ऐसा एक साड़ी पहनिए, जस्ट सीधा ब्यूटीफुल साड़ी, कितना सुंदर साड़ी का लुक है। कलर कॉम्बिनेशनটা অসাধারণ, ভীষণ সুন্দর। একটা ডার্ক मजेंटा कलर, डार्क वाइन मजेंटा टाइप कलर, और उसके ऊपर जाएगा पूरा ये थ्रेड का कलर कॉम्बिनेशन। देखिए सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट विथ मिरर वर्क। ওটা খোলো, হ্যাঁ। আচ্ছা, আরেকটা দেখাবো এবার বড় কাজের, যে কালার কম্বিনেশনটা দেখো, কালার কম্বিনেশনটা দেখো কি অসাধারণ কালার, ভীষণ সুন্দর একটা কালার, ভেরি বিউটিফুল কালার। देखिए ये है इसका पल्लू का पोर्शन। साड़ी का लुक देखिए, इतना सुंदर लुक है कि क्या बताए। पूरा ऐसा मिरर का जो ग्लेज आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मिरर का जो रिफ्लेक्शन है बहुत सुंदर। শাড়িটা জাস্ট অপূর্ব দেখতে, অপূর্ব কালার কম্বিনেশন। একটা পার্পল জাম জাম কালারের ওপরে যাচ্ছে, কিন্তু অরেঞ্জ রেড এইসব দিয়ে কাজ, ভীষণ সুন্দর এই কাথিয়াবাড়িটা। प्राइस 14,600, 14,600। ये काम थोड़ा ज्यादा है और पहले का काम थोड़ा कम था। बहुत ही सुंदर एक साड़ी है और पहनने से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आज का लाइव थोड़ा अलग पैटर्न का साड़ी कुछ दिखा रहा है। আগের গুলোর কোন শাড়ির? ওর আগের যে দুটো দেখালাম বললাম তো 13,800, আর এইটা হচ্ছে তোমার যা দাম আগেও ছিল 14,600। কলমকারি যেগুলো দেখিয়েছিলাম, हैंड पेंटिंग कलमकारी 13,200। अच्छा, ये वाला साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन देखिए, पूरा तसर के ऊपर वर्जिन कलर, तसर के ऊपर जाएगा पिंक। देखिए वर्क, वर्जिन कलर तसर के ऊपर जाएगा पिंक। देखिए वर्क, वेरी ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, वेरी ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। सबको रिक्वेस्ट, थोड़ा लव लाइक शेयर डन कीजिए। सबको रिक्वेस्ट, लव लाइक शेयर। जस्ट दैट, অপূর্ব দেখতে, জাস্ট এক্সেলেন্ট পিস এগুলো। ভীষণ সুন্দর একটা वर्जिन कलर के ऊपर पिंक वर्क, जस्ट सीधा ब्यूटीफुल वर्क, बहुत प्यारा वर्क है। और ये सब साड़ी कभी भी पुराना नहीं होगा, ये सब हैंड काथियावारी वर्क है, देखने में बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट जो कलर दिखाएंगे, মানে এই সব কালার গুলোর এত ডিমান্ড থাকে যে কি বলবো। ये सब कलर का बहुत ही डिमांड रहता है और ऑल टाइम के लिए मतलब द बेस्ट। साड़ी का कलर देखिए एंड सीधा कलर कॉम्बिनेशन, এত সুন্দর সুন্দর कलर कॉम्बिनेशनটা দেখো। कोनो ब्लू है, टार्कोइज ब्लू, फिरोजा ब्लू, सी ग्रीन, सब मिला के ये वर्क है।
আর মর্নিং এর দিকে ভাবো কোনো কালচারাল প্রোগ্রামে যাচ্ছ বা সন্ধ্যের দিকে এইসব শাড়ি পরে যাও। অনেক সময় আমরা ফাংশন দেখতে যাই বা এইসব শাড়িগুলো কিন্তু খুব ভালো লাগে। যারা ভাবো স্কুল টিচার, প্রফেসর, এইসব স্কুলে আপনাদের কোনো একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে, এই ধরনের শাড়ি পরে যান, ভীষণ ভালো লাগবে দেখতে, ভীষণ সুন্দর লাগবে। শাড়ি কা লুক দেখিए कितना यूनिक एंड कितना क्लासी, वेरी सोबर टेस्ट का साड़ी है और पहनने से भी बहुत ही सुंदर दिखता है। गीतांजलि मैम बोलছেন हाय। हेलो मैम। अच्छा, अभी जो साड़ी दिखाएंगे, जो साड़ी मैंने खुद पहनी हूँ, जो साड़ी मैंने खुद पहनी हूँ, ये साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल। एक হ্যান্ড আজরক মানে হচ্ছে পুরো হাতে যে ব্লক করা, নট প্রিंट। मार्केट में अभी पूरा मार्केट में अभी अजरक का प्रिंट भरा हुआ है। तो जो लोग साड़ी ऑल टाइम खरीदते हैं उन लोग को तो पता ही होगा कि कौन सा हैंड है और कौन सा ब्लॉक प्रिंट है। ये है হ্যান্ড আজরক, এগুলো কিন্তু হ্যান্ড আজরক। এবার কোনো কোনো জায়গায় একটু আধটু রঙের ছিটে লাগতে পারে। पूरा साड़ी में कहीं भी थोड़ा बहुत छीटा लग सकता है, तो इसके ऊपर ये पूरा जाएगा काटदाना फॉयल वर्क। ये मिरर नहीं है, काटदाना फॉयल वर्क। और ये है इसका पल्लू का पोर्शन। साड़ी है ब्लैक कलर, पूरा ऑल ओवर स्मॉल छोटा छोटा ब्लॉक। साड़ी का लुक बहुत ही बढ़िया है, लाइट वेट है और कहीं भी जाइए एकदम फटक से पहन सकते हैं ये साड़ी का प्राइस है 7500। अच्छा, नेक्स्ट जो कलर हम दिखाएंगे ये है रेड, मोस्ट डिमांडिंग कलर रेड। আজরাকে আপনারা রেডটাকে ভীষণ পছন্দ করেন। দেখো, ইপসিতা সেন ম্যাম বলছেন হাই দি। हेलो इशिता मैम, साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल साड़ी। তপঞ্জনা ম্যাম বলছেন কাল তো তুমি পিক্স পেয়েছো এই ব্লু বর্ডার কাথিয়াবাড়িটার। হ্যাঁ, অসাধারণ লাগছিল। জাস্ট মাসিমা কি আছে না বেরিয়ে গেছে? মাসিমা, কালকে তোমাকে ওই ব্লু কাথিয়ারিটা পরে অপূর্ব লাগছিল। আমি পোস্ট করব, আজকালের মধ্যেই ছবিটা পোস্ট করব আমার পেজে। জাস্ট অসাধারণ। আর তার সঙ্গে মানে আরো ভালো লাগছিল মেসমশাইয়ের ওই পাঞ্জাবিটা। বলো, দেখেছো তো পিকচারটা? মানে ওই রকম কোঅর্ডিনেট করে দারুণ দারুণ দারুণ। साड़ी का लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल, साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर देखने में है। ऑल ओवर साड़ी में ऐसा छोटा छोटा सीक्वेंस का वर्क रहेगा और ये साड़ी का जो लुक है बहुत सुंदर। 7500 इज द प्राइस और ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन। শাড়িগুলো পরবেন যখন ये बीपी आप लोग बना के पहनिए और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। सबको रिक्वेस्ट है कि थोड़ा रिएक्शन चाहिए। সিমি দাশগুপ্তা ম্যাম বলছেন তোমাকে দেখতে আজ একদম সুপার হিট লাগছে। सुपर हिट लगছে। अच्छा, सुपर हिट শাড়িটা, ये जो साड़ी मैंने आज खुद पहनी हूँ सच में सुपर हिट है। जो भी पहनेंगे सबको सुपर हिट दिखेगा। अच्छा, ये वाला साड़ी का लुक देखिए, डिजाइन देखिए। मेरा वाला एक टाइप का डिजाइन, ये है और एक टाइप का डिजाइन, जस्ट असाधारण। ये जो साइड से पूरा जाएगा ऐसा वर्क, ये है इसका पल्लू का पोर्शन। ইপসিতা সেন ম্যাম বলছেন আমার ব্লু কাথিয়াবাড়িটা আছে, তুমি তো আমার ছবি পোস্ট করছো না আর ছবি পাঠাবো না। কি বাজে কথা বলে। করবো না মানে এক্ষুনি করব, আজকেই করব, সবাই ছবি পোস্ট করব। তপসী ব্যানার্জি ম্যাম বলছেন যে আছি গো মধু। খুব ভালো লাগছিল মাসিমা, খুব ভালো লাগছিল। আর ইপসিতা ওরম বলো না, সবাই ছবি পোস্ট করি, আমি একা পেরে উঠি না। আগে তবু দিয়া এগুলো একটু হেল্প করতো। সত্যি কথা, এখন এত ছবি আমার কাছে জমে আছে, মানে অনেকেই হয়তো রেগে গিয়ে বলবেন আমাকে যে আপনাকে ছবি দেবই না। প্লিজ আপনারা কেউ কিছু মাইন্ড করবেন না, আমি সবাইকার ছবি দেব।
মানে একটু বসে এগুলো টাইম নিয়ে কাজ করতে হবে এইগুলো। ব্যানার্জি ম্যাম বলছেন থ্যাংক ইউ মধু। ফারিয়া ম্যাম বলছেন আসলে আঙ্কেল আর আন্টিকে ব্লু কম্বিনেশনে খুব এলিগেন্ট লাগছিল। হ্যাঁ দেখেছো না ছবিটা তোমরা, কি ভালো দেখাচ্ছিল। अच्छा ये वाला बीपी का पोर्शन, साड़ी का लुक वेरी ब्यूटीफुल, 7500 इज द प्राइस। ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, जस्ट अपूर्व असाधारण देखते, 7500। सी द वर्क পুরো যাচ্ছে কিন্তু একদম সিকুইন, পুরো কাঠদানা ওয়ার্ক যাচ্ছে, আজরক হ্যান্ড আজরক ব্লক। দিস ইজ নট প্রিন্ট। এইগুলোই তোমরা প্রিন্টের উপরে পেয়ে যাবে মার্কেটে, এরকম কাজ করে সব বিক্রি করছে, 3000 3500 মধ্যে কিন্তু পেয়ে যাবে। ভীষণ সুন্দর কিন্তু এই শাড়িটা দেখতে। আবার একটা লাল দেখাচ্ছি, চারটে দেখাবো, চারটেই কিন্তু অসাধারণ। কোনটা ছেড়ে মানুষ কোনটা নেবে এইরকম একটা ব্যাপার। পঞ্জনা ম্যাম জিজ্ঞেস করছেন রেডে ছোট বুটি ব্লক আছে তোমার ব্ল্যাকটার মতন? আছে, দেখছি। ওতে কাজ আছে, হুম, কোথায় কাজ আছে? কাজ আছে, জাস্ট ডিজাইনটা দেখো কি সুন্দর ডিজাইন, ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগছে, जस्ट एक्सीलेंट देखने में, बहुत ही ब्यूटीफुल। प्योर हैंड अजरक ऑन तसर सिल्क, ऑन मॉडल सिल्क साड़ी, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है, बहुत ही स्मार्ट लुक है। और प्राइस रेंज भी वेरी रिजनेबल, क्योंकि साड़ी के ऊपर पूरा जो वर्क किया हुआ है, उसके बाद पूरा ये ब्लाउज का पोर्शन बोल के देखिए कितना सुंदर ये साड़ी का लुक है। कंप्लीट जब लुक ये सब आप लोग बना के पहनेंगे बहुत ही अच्छा दिखेगा। আর একটা রেড ওই ছোট ওটা ফুলটা খুলে দাও, তাহলেই হবে। শাড়িটা জাস্ট অসম্ভব সুন্দর, এগুলোর কোনো কথা হবে না। ये सब सच में इतना ब्यूटीफुल वर्क है, कोई भी शादी का फंक्शन में भी पहनिए, रिसेप्शन के दिन पहनिए, शादी का फंक्शन में आप पहन के जाइए, बहुत एक यूनिक लुक है। আচ্ছা তপাঞ্জনা যেটা বললে আমার মতো রেডের ওপরে, মেরা ডিজাইন রেড কে উপর, এটা পরলেও ভালো লাগতো গো, দারুণ দেখতে। দেখো দেখো বিউটিফুল ওয়ার্ক, বিউটিফুল ওয়ার্ক। অদিতিশীল ম্যাম বলছেন আজকের গুলো খুব সুন্দর দেখতে। হ্যাঁ ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। আর পরলে এত সুন্দর দেখায়। এগুলো কিন্তু অফিসে কোনো হয়তো ছোটখাটো একটা পার্টি আছে, ফাংশন আছে, স্কুল কলেজ যারা যাচ্ছে প্রত্যেকের, এটা ইয়াং জেনারেশন টু এজেড সবাইকে ভালো লাগবে। ভেরি কমফোর্টেবল শাড়ি, বহুত হি এলিগেন্ট লুক, ভেরি এলিগেন্ট লুক। দেখি ব্লাউজটা দাও। নিয়াজ ম্যাম বলছেন মধুদিকে সব শাড়িতেই সুন্দর লাগে। না ম্যাম, এটা ভুল কথা, এটা ভুল কথা। আমার তো ছেড়েই দাও, আমি যাভাবে রেডি হয়ে আসি। তোমরা যখন এই শাড়িগুলো পরবে, টাইম নিয়ে রেডি হবে। ব্লুটা কি কাজ? কাজ আছে না কাজ ছাড়া? এরম কাজ নয়। দেবী রায় ব্যানার্জি ম্যাম বলছেন রিভাইন্ড করে দেখে এলাম, স্মল বর্ডার কাঠিয়াবাড়ি গুলো অসাধারণ। কেন দেবী ম্যাম কি আজকে পরে জয়েন হয়েছে? কি দারুণ দেখতে, जस्ट असंभव सुंदर, भीषण सुंदर। और ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, ये है इसका पल्लू का पोर्शन। এখন ভাবছি কি কালোটা না পরে লালটা পরলেই ভালো হতো। লাল পরতে এত ভালো লাগে যে কি বলবো। ভীষণ সুন্দর একটা কালার, ভেরি বিউটিফুল কালার। और শাড়ি का प्राइस 7500। এবার ওইগুলো নিয়ে এসো। আর একটা কি বললাম বার করো, এগুলো নিয়ে এসো। আজকে সব একটু অন্য ধরনের শাড়ির লাইভ হচ্ছে। আজকের লাইভটা কেমন লাগছে কিছু হয়তো সবই হ্যান্ডের ওপরে। মানুষ যে हम लोग का जो ऑल ओवर इंडिया में इतना ब्यूटीफुल कुछ वर्क होता है जो सच में इंसान खुद करता है, हम लोग सोच के सरप्राइज। क्योंकि आप लोग देखिए ये जो हम लोग
अजरक बोलिए, कलमकारी बोलिए, काथियावाड़ी बोलिए, दिस ऑल आर हैंड माने स्टिच, हैंड ब्लॉक। इसमें कोई भी प्रिंट बा मशीन में कोई काम नहीं हुआ। अभी भी जो साड़ी दिखाएंगे ये भी है हैंड की बोले एगुलोके रीना दी की बोले बंदेज কিছু হ্যাঁ রিয়াদি ঠিক বলেছে हैंड बंदेज वर्क। हैंड बंदेज वर्क उसमें थोड़ा इतना डिजाइन करके ये किया है कि क्या बताए। প্রথমে বেগনেটা খোলো। দেবীরা ব্যানার্জি ম্যাম বলছেন ওই একটু পরে তখন ওগুলো দেখানো হয়ে গেছে। ও আচ্ছা এবার যেটা দেখাবো জাস্ট শাড়িটার লুকটা দেখো। এই শাড়ি পরে আমি একবার লাইভ করেছিলাম, লাইভ না ভিডিও, এত এসেছিল যে কি বলবো। তাপসী বৈদ্যা ম্যাম বলছেন বাহ খুব সুপারহিট হিন্দি বলছো। বাবারে শর্মিষ্ঠা মুখার্জি ম্যাম জিজ্ঞেস করছেন যে আমারটা পাঠিয়েছো। হ্যাঁ শর্মিষ্ঠা ম্যাম পাঠানো হয়ে গেছে। বাপরে 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 হ্যাঁ রিনাদি হাসবেন গতি গরম কিসের? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। থ্যাংক ইউ মাম্পি। আছে থাকবে না কেন, ওটা তো ভেতরেই থাকে। अच्छा अभी जो साड़ी हम दिखाएंगे ये है मॉडल के ऊपर, এটা কিন্তু মডেল না, এটা ক্রেপের উপরে এসছে, এটা ক্রেপের উপরে এসছে। क्रेप के ऊपर हैंड बंदेज वर्क, क्रेप के ऊपर ऐसा हैंड बंदेज वर्क। साड़ी का लुक देखिए, ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी का कलर एंड साड़ी का जो ऑल ओवर साड़ी का जो डिजाइन है देखिए कितना सुंदर साड़ी का डिजाइन। दाओ ब्लाउजটা দাও। জাস্ট শাড়িটার লুকটা দেখো। আমি আপনাদের দিকে তাকিয়ে নাকটা কেরম বেঁকিয়ে দিলাম, কিছু মাইন্ড করবেন না, কারণ ঠান্ডা লেগে গেছে, আজকে আমার অ্যালার্জি হচ্ছে। তপনজানা বাগচু ম্যাম বলছেন যে ঘাটচোলা গুলোও তো এই টাইপেরই শাড়ি, তাহলে ঘাটচোলা গুলো তো দেখিয়ে দিলেই হতো। ঘাটচোলা আসেনি, এলে দেখিয়ে দেবো। শাড়িটার জাস্ট লুকটা দেখো, অসম্ভব সুন্দর দেখতে, वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। साड़ी का ऑल ओवर ऐसा वर्क रहेगा, ऑल ओवर साड़ी में ऐसा वर्क रहेगा, बहुत सुंदर साड़ी है। ये जाएगा पूरा ऑल ओवर साड़ी में बंदेज वर्क। এইখানটা করা হয়েছে শিভরি, শিভরি बंदेज, খানিকটা করছে बंदेज, খানিকটা করছে শিভরি। ये साड़ी अगर आप लोगों को पॉलिश करके भेजना है तो वही आप लोग थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ेगा, पॉलिश करके भेजेंगे। बहुत सुंदर साड़ी का लुक है और ये जाएगा इसके साथ बीपी का पोर्शन, জাস্ট অসম্ভব সুন্দর দেখতে। শাড়িটার প্রাইস হচ্ছে 4200, 4200 इज द प्राइस। सीधा ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल साड़ी। नेक्स्ट जो कलर हम दिखाएंगे बंदेज सिबोरी वर्क, बंदेज सिबोरी वर्क। आंचलটা যাচ্ছে পুরো কিন্তু এতে बंदेज वर्क और ऑल ओवर साड़ी में ऐसा पूरा सिबोरी वर्क रहेगा। ইভেন এদের যে বর্ডারটা করেছে, বর্ডারটাও দেখো এত সুন্দর। এগুলো কিন্তু সমস্ত হাতে বেঁধে বেঁধে করতে হয়। पूरा ये सब साड़ी में पूरा हैंड का काम है, इसमें कोई भी मशीन का काम नहीं होता है। साड़ी का लुक देखिए कितना सुंदर साड़ी का लुक है और पहनने से कितना ब्यूटीफुल दिखेगा, जस्ट असाधारण, भीषण सुंदर किंतु শাড়িটা দেখতে। नेक्स्ट जो कलर दिखाएंगे তপস্বী ম্যাম বলছেন যে হ্যাঁ তুমি তো রেড খুব ভালোবাসো আর রেড পরলে তোমাকে খুব ভালো লাগে। ভালো লাগুক না লাগুক মাসিমা, আমি তো পরেনি, আমার দারুণ লাগে রেড পরতে। আর রেড এমন একটা কালার যে সবাইকে ভালো লাগে। শাড়ি का कलर देखिए, ये जाएगा एकदम एक রেড, কিন্তু একটু মেরুন রেড, মানে যেটা আমরা বলি কালচে লাল, মানে একদম ক্যাটক্যাটে লাল নয়, একটা কালচে লাল রং, ভীষণ সুন্দর। মানে এই সব শাড়িগুলো না যখন খুশি যেমন করে খুশি পরো, খুব ভালো লাগে, ভীষণ সুন্দর লাগে। देखिए
साड़ी का लुक देखिए, कितना यूनिक साड़ी का लुक है। जस्ट सी द ब्यूटिफुल বন্দেজ অ্যান্ড সিবোরি ওয়ার্ক। বন্দেজ এত ধরনের ইন্ডিয়াতে কাজ আছে, সত্যি কথাই মাঝে মাঝে মাথাতে গুলিয়ে যায় যে কি কি কাজের শাড়ি আছে ইন্ডিয়াতে। মনে হয় এখন যদি তুমি দেখতে যাও, এক একটা স্টেটে মনে হয় প্রায় 50 রকমের স্টিচ আছে। এত ধরনের কাজ নিত্য নতুন বেরোচ্ছে, নিত্য নতুন মানে কি বলবো তৈরি হচ্ছে। এখন কাঁথা, আমরা যে কাঁথার কনসেপ্ট, কাঁথার এখন কনসেপ্টই পাল্টে গেছে। সেই আগের মতন কিন্তু কাঁথা নেই। আগের কাঁথা এক ধরনের হতো, এখনকার কাঁথা কিন্তু একদম টোটালি আলাদা। তো ये सब साड़ी में भी डाई जो हम लोग का মানে ডাইয়ের জিনিসগুলো যেটা হয় রাজস্থান আর গুজরাট, ওখানেও কিন্তু ওরা সব সময় চিন্তা করছে যে আরো কি এইগুলো যেমন আগে কোনোদিনও ছিল না, এখন কিন্তু ওরা এই রকম আবার কিছুটা আজরা, এই কিছুটা গুজরাটি, কিছুটা স্টিচিং করে দিচ্ছে। তার মধ্যে এইখানটা হয়তো খানিকটা লম্বানি স্টিচ, মানে এই রকম শাড়ির ওপরেও কিন্তু কাজ আসছে। তো ये सब ऑल टाइम वो लोग सोचते हैं कि कुछ न्यू रेडी करे। देखिए कितना सुंदर, সারাক্ষণ চিন্তা চলছে মানুষের মাথাতে। বন্দেজ অ্যান্ড সিভোরি, সুবর্ণা মুখার্জিরা জিজ্ঞেস করছেন দাম কত? এগুলো 4200। 4200 आप लोग थोड़ा टाइम देंगे तो पॉलिश करके भेजेंगे, সেটা কিন্তু বলে দিতে হবে। এটা আমার আছে শান্তি দিয়ে লাভ দিয়েছে। এটা পরলে কতটা উফ, এইটা তো দারুণ লাগছে। কোনটা আজকে তো যে কটা দেখাচ্ছি মনে হচ্ছে একটা করে রাখলেই ভালো হয়, কিন্তু আর রাখা যাবে না, বলো মানসি? কি অসাধারণ রয়্যাল ব্লু কালারটা देखो। जब ये ब्लाउज आप लोग बना के पहनेंगे ना, उफ, जस्ट फाटाफाटी শাড়িটা। এর সঙ্গে এই জুয়েলারিটা নয়, একটু অন্য ধরনের জুয়েলারি। अच्छा एग्जीबिशन, ভালো কথা রিনাদি মনে করিয়েছে। स्वयं का जो नेक्स्ट एग्जीबिशन है वो है 6th and 7th मार्च, जो प्री ईद एंड प्री पयला बोईशाख एग्जीबिशन हम लोग का साउथ में होगा, जो गोड़ियाहाट के ऊपर कोऑपरेटिव बैंक्वेट। तो आप लोग जरूर आइए, वहां पर आप लोगों को एकदम लो बजट टू हाई बजट सब प्राइस रेंज का साड़ी मिल जाएगा। तो उधर स्वयं का एकदम सोलो ये एग्जीबिशन है। ज्वेलरी रहेगा, कुछ सलवार पीस, सलवार सेट रहेगा, सलवार सूट का जो रेडी 3 पीस सेट होता है वो रहेगा, और साड़ी तो रहेगा ही। साड़ी ज्यादा रहेगा, वो दोनों कम कम रहेगा। ঠিক আছে? হিন্দিটা দেখো, বলো আমাদের হিন্দির মাস্টার। সুবর্ণা মুখার্জি ম্যাম জিজ্ঞেস করছেন দিদি তোমার শপ কোথায়? আমার সব বলতে ম্যাম আমি থাকি বেহালাতে, আপনাকে বেহালাতে আসতে হবে, বেহালা শিলপাড়া। রিনাদি এরকম ঘাটছোলা আসেনি, ঘাটছোলা নেই, আচ্ছা তো দাও। এই ধরনের হাতের কাজে যা যা আছে নিয়ে এসো, যাও। দেখো বটল গ্রিন কালার, भीषण सुंदर একটা बॉटल ग्रीन कलर। जिसको जो भी कलर पसंद आए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। কি অসাধারণ কালার গুলো এসছে। পলিশ আমরা করে পাঠাবো, একটু টাইম দিতে হবে, শুধু আমাকে একটু বলে দিতে হবে পলিশ করে পাঠাবেন। 4200। ये है क्रेप के ऊपर हैंड बंदेज एंड सिभोरी, দুটো কিন্তু हैंड वर्क আছে। इसके ऊपर 2 हैंड वर्क है। साड़ी का लुक बहुत सुंदर है, देखने में भी बहुत ही सुंदर। ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन, ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन।
ভেরি বিউটিফুল শাড়ি, ভেরি বিউটিফুল শাড়ি। এই আজরাকগুলো নিয়ে এসো, প্লেনগুলো, ওগুলো পরে আগে ওগুলো দিয়ে দাও, তারপর তসর আজরাক দেখিয়ে দেবো। এই তো আজরাকগুলো। হুম, ওটা ছেড়ে দাও। আজরাক আর নেই? হ্যাঁ, आइए आइए। হলো। আচ্ছা, এবার দেখাবো মডেলের ওপরে আজরাক উইদাউট কোনো মানে ডিজাইন ছাড়া, মানে ওই ডিজাইন ছাড়া, सीक्वेंस वर्क छाड़ा, नॉट डिजाइन, वर्क छाड़ा। फर्स्ट जो साड़ी का कलर हम ओपन किया है, साड़ी का लुक देखिए। एगुलो होच्छे ऑल टाइम के लिए द बेस्ट, ऑल टाइम के लिए आप लोग यूज कीजिए। मॉर्निंग का टाइम में और स्कूल ऑफिस में पहन के जाइए। इसमें कोई भी सीक्वेंस का वर्क या कोई भी वर्क किया नहीं है। प्लेन मॉडल के ऊपर अजरक, प्रीमियम क्वालिटीर मॉडल, मॉडलटा जस्ट असाधारण पियोर मॉडल, वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। साड़ी का प्राइस, ओरिजिनल प्राइस था 4400। ये साड़ी के ऊपर आप लोगों को आज फ्लैट 10% ऑफ जाएगा, फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा, क्योंकि इसका ज्यादा स्टॉक नहीं है। ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, और ये है इसका बीपी का पोर्शन, ये है इसका बीपी का पोर्शन। साड़ी का लुक देखिए, बहुत सुंदर साड़ी। और ऐसा শাড়ি পরলে খুবই কিন্তু সুন্দর দেখায়। ওটা কি শাড়ি গো, একটু দেখাও, খোলো, কটা আছে? দিদি একটা এসএস দিয়েছি, প্লিজ দিও। একদম একদম মৌ, নিশ্চয়ই পাবে। খোলো। আজরাক তো খুবই সুন্দর আজরাক তো, তবে ওগুলো তো ফ্রেশ আজরাক, ওগুলোর সাথে এগুলো এক করো না। না হলে দিদি দেখিয়ে দাও, দু একটা দেখিয়ে দাও, ওগুলোর যা দাম আছে সেটাই লাগবে। এগুলোতে ডিসকাউন্ট থাকবে, ওগুলোতে ডিসকাউন্ট থাকবে না, যার এবার যা ইচ্ছা নেবে। $4400, उसके ऊपर फ्लैट 10% ऑफ। अजरक मॉडल, मॉडल के ऊपर अजरक। সবই এগুলো কালোর উপরে। নীলটা দাও, দাও, তা দিয়ে দাও। সবই তো কালোর উপরে দিচ্ছ। ডিজাইনটা দেখো, 4400, 10% অফ। ওগুলো কি একই জিনিস যেগুলো খুলছো? হ্যাঁ, নাম্বারটা দেখে খোলো না। হ্যাঁ, 4400, ফ্ল্যাট 10% অফ। দাঁড়া, এবার ওইগুলো তো, ওইগুলো তো, ওইগুলো তো, ইয়েলোটা দাও।
শাড়িগুলো একদম নতুন পলিশ হয়ে এসেছে। असाधारण। जस्ट ये वाला अजरक देखिए, कितना ब्यूटीफुल अजरक, कितना ब्यूटीफुल अजरक, बहुत सुंदर ये अजरक ब्लॉक और कलर कॉम्बिनेशन इज सो ब्यूटीफुल। এটাকে দেখুন, এগুলো একদম জাস্ট আমার পলিশ করে এসছে, এখনই কাগজ খুলে দেখাচ্ছি। শাড়িটার লুকটা দেখো, এখনো পর্যন্ত সেই একটা স্মেল আসছে, এই যে একটা ওয়াশের তাই না, এখনো পর্যন্ত গন্ধটা মানে আছে। শাড়িটার কালার কম্বিনেশন বটল গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো, আর এর সঙ্গে কিন্তু যাচ্ছে, দেখি এটা আমি দুটো বানাতে বলেছিলাম, এটা দুটো বানিয়েছে না একটাই? দুটো বানিয়েছে। এটা সামনে থেকে পাগল করা দেখতে, অসম্ভব সুন্দর। जब ये आप लोग ब्लाउज बना के पहनेंगे और भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। बहुत सुंदर है ये साड़ी, बहुत सुंदर है। ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, ये इधर में ऐसा टासल किया हुआ रहेगा, এখানে কিন্তু এই টাসেল গুলো আছে। ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, साड़ी का लुक देखिए। ये जाएगा इसका, ये है इसका पल्लू, ऑल ओवर साड़ी बॉटल ग्रीन कलर, वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, बहुत सुंदर साड़ी का लुक है। नंबर আর এইটা যাচ্ছে কিন্তু এর ব্লাউজের পোর্শনটা, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। 3900 নেক্সট। এবারে কালার গুলো অসাধারণ কালার, অসাধারণ কালার। কালারটা জাস্ট দেখো, এক্সেলেন্ট কালার। এটাতে এটা দিয়েছে, এটাতে মনে হয় কোনো ব্লাউজ পাইনি, ওইটা দিয়েছে। দেখি ওইটা দাও, এইটা ব্লাউজ, এটাকে খুলে দেবে, এই তো ব্লাউজ। 3900 রিনাদি, এটাকে করো, চেক করো। কালার গুলো জাস্ট দেখো, এত অসাধারণ কালার। देखले ओटा, ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन, ये है इसका बीपी का पोर्शन। 3900 मॉडल के ऊपर अजरक, मॉडल के ऊपर अजरक ब्लॉक। চকলেট কালার, বাবা এতে আবার পেন্টিং হয়েছে। চকলেট কালার, এটা কিন্তু আজরাক করেনি, এটাকে রিটার্ন দিয়ে দেবো আমি, এটা আজরাক করেনি। যখন আজরাক করেনি তো আমার না এবার দরকার নেই আজরাক। ওরা যা পারছে পেন্টিং করেছে, ওই পেন্টিং কি বলে, বন্দেজ পেন্টিং। এটাকে আলাদা রাখো, এটাকে আলাদা রাখো, নেবো না এটা, আজরাক নয়। আর কিছু কালার এসছে নতুন নতুন ধরনের, ওটা না আলাদা। দেখি ওটা, ওটা দেখি একটা, এদিকে দাও। ও ওটা ছেড়ে দাও, ওটা তো এমনি আমাদের যেমন আজরাক সেটা। তো এবার একটু কি দেখাবো বললাম, তসর, তসর দেখিয়ে দাও। তসর আজরাক দেখো, তসর আজরাক। তারপর যারা বাগজিমান জিজ্ঞেস করছেন এই 3900 গুলো ব্লক নাকি স্প্রিং? না না, ব্লক, ব্লক করা, হ্যান্ড ব্লক করা।
কাপড়ের কিন্তু তারতম্য আছে। যেটা আমি নিজে পরে আছি বা যেটা 4400 সেগুলো এখন দাম হয়ে গেছে 5000-এর ওপরে। পিওর যে একটু থিকনেসটা বেশি যে মডেলটা, যেটা আমি এতদিন ধরে সেল করেছি, এইটা যেমন আমি হাতে দিয়ে দেখলাম, এটার কিন্তু কাপড়টা পাতলা, কাপড়টা বেশ পাতলা 3900টা, সেটা আমি কিন্তু দেবার আগেই বলে দিলাম। যারা 3900টা পছন্দ করবেন আর 4400টা পছন্দ করবেন, দুটোর মধ্যে কিন্তু আকাশ পাতাল পার্থক্য, যেটা আমি কিন্তু লাইভেই বলে দিচ্ছি। 3900টা কিন্তু অনেকটা পাতলা কাপড়ের ওপরে করা, 4400টার কিন্তু কাপড়টা অনেকটা ভারী কাপড়, থিকনেস বেশি, ওইগুলোই এখন হয়ে গেছে 5000 অ্যাবভ। কিন্তু আমি আনিয়ে যেটা দেখলাম, ব্লক হলেও তো হবে না, অলওয়েজ আমরা কাপড়, যেমন আমার এই কাপড়টাই এত ভালো যে তার উপরে এই কাজটা করা বলো বা জিনিসটা অনেকটা সুন্দর লাগছে। কিন্তু 3900 কাপড়টা কিন্তু বেশ পাতলা করেছে। আমার মানে মনের মতন ঠিক কাপড়টা নয়। আমার কি বলতো, পয়সা একটু বেশি লাগলেও, যেমন আমি পোচমপল্লী এতদিন ধরে বিক্রি করছি, পোচমপল্লী আমাকে অনেকেই বলে ম্যাম, অনেকের লাইভে আমরা দেখছি এগুলো 10,500 টাকা 11,000 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি ম্যাম নিয়ে নিন, কারণ আমি জানি যারা পোচমপল্লী একটু ভালো প্লাইয়ের কিনতে চাইবে তারা কিন্তু একটু বেশি দাম দিয়েই কিনবে। আর খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমি এখন কিন্তু মানে আগে যে প্লাইটা দিতাম সেই প্লাইটা আমি তোমাদেরকে প্রোভাইড করতে পারছি না, কারণ মার্কেট এতটাই নোংরামি চলছে, এতটাই খারাপ হয়ে গেছে। তো সেই জন্যই বলছি যে আমি কিন্তু সেই আগে দিতাম, আমার পোচমপল্লী যারা নিয়েছে জানে প্রায় 13,000 টাকার কাছাকাছি দাম ছিল। কি ঠিক মানে কাপড়টার কত ভালো, আমি প্লাই বলতে পারবো না, এবার অনেকে হলে এক্ষুনি এখানে লাইভেই দাঁড়িয়ে বলে দিত। সেদিনকে আমাকে যেমন একজন বলছে যে বিষ্ণুপুরি কাতান বিক্রি হচ্ছে দেখলাম, আপনার কাছে আছে বলে আমাকে সে ছবিটা পাঠালো, তা আমি ওই লাইভটা ফলো করি বা দেখি বা দেখলাম। পুরো মুর্শিদাবাদ সিল্ক গুলোকে বিষ্ণুপুরি সিল্ক বলে বলে বিক্রি করছে 3600 টাকায়। আমি তো অবাক, মানে এইরকম মিথ্যে কথাও চলছে। তো সেইটার কথা নয়, আমি যেটা বলে দিলাম, যারা কিন্তু আজকে 3900টা বুকিং করবেন, কাপড়ের কোয়ালিটি কিন্তু পাতলা, কাপড়ের কোয়ালিটি কিন্তু পাতলা হবে। আর ওই যেটা বলতে গেলাম, পোচমপল্লী এখন যেমন আমি বিক্রি করছি 11,200 টাকায়, তাতেও লোকে প্রচুর দিচ্ছে, সেটা কথা নয়, কিন্তু আগের যে কোয়ালিটিটা দিতাম সেটা আমি এখন আর দিতে পারছি না। আগের কোয়ালিটিটা যদি 8 প্লাই ছিল, এটা হয়তো 6 প্লাই, আর মার্কেটে 4 প্লাইতেও পাওয়া যাচ্ছে। এখন তো মানে এত পাতলা, আগের দিনে এই যে আমি 5,000 টাকা করে একটা কাঞ্জিভারাম দেখালাম, 4,900 টাকা করে, শাড়িটা এত সুন্দর এত ভালো যে কি বলবো, এখনো পর্যন্ত প্রচুর এসএস আসছে। 5,000 টাকায় কাঞ্জিভারাম, তো কাঞ্জিভারামটার কোয়ালিটিটা কি হবে? কোয়ালিটিটা পাতলা হবে, এইটাই হবে, সিল্ক হবে, পিওর সিল্ক, কিন্তু সুতোটা কি পাতলা, মানে থিকনেসটা কম। আচ্ছা, এবার যেটা দেখাচ্ছি তসর কে উপর, এইটা তো ব্লক করা আছে এমনি, যেটা হচ্ছে এটা আজরাক নয়, ওটা বার করে নাও, নাহলে ওর সাথে থাক পরে। তসর কে উপর ব্লক প্রিন্ট, তসর কে উপর ব্লক প্রিন্ট, এটা কিন্তু প্রিন্ট করা, নট পেন্টিং অর নট আজরক ইয়া কলমকারি কিছু নয়, পেন্টিং, ভীষণ এই প্রিন্টিং, ভীষণ সুন্দর প্রিন্টটা, দেখতে খুব ভালো, ব্ল্যাকের ওপরে পুরো যাচ্ছে কিন্তু এইরকম स्टील ग्रे ब्लैक सब मिला जुला के ये ब्लैक कलर है। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। जो लोग तसर पसंद करते हैं उन लोगों के लिए तो सच में ये साड़ी बहुत सुंदर है। तसरे এই শাড়িটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর একটা ব্লক, শাড়িটার প্রাইস হচ্ছে 5,600 টাকা। দিস ইজ নট पेंटिंग या हैंड पेंटिंग, ये सब पूरा ब्लॉक के ऊपर है। ये साड़ी स्पेशली প্রাইস ওনলি 5,600, কিন্তু শাড়িটার কোয়ালিটিটা খুব ভালো। আচ্ছা, এবার যেটা দেখাচ্ছি পিওর তসর কে উপর আজরক ব্লক, এটা কিন্তু পিওর তসরে আজরক হ্যান্ড ব্লক, পিওর তসর কে উপর আজরক হ্যান্ড ব্লক। জাস্ট সি দা বিউটিফুল কালার,
এইসব শাড়ি একটা আলাদা আভিজাত্য, মানে পরলেই ভালো লাগবে, ভীষণ সুন্দর। ওটা ছেড়ে এইগুলো দাও, এটা কিন্তু আবার ওই জিনিস। হ্যাঁ আচ্ছা রাখো, এইগুলো তো, এই দুটো দাও, নিচে আর একটা আছে ব্লুটা দাও। আজরক পুরো যাচ্ছে পিওর তসর কে উপর। আজরক কত, এটার দাম কত? 8,800। ये है इसका बीपी का पोर्शन, ये जाएगा इसका बीपी का पोर्शन 8,800। এটা পিওর তসর, उसके ऊपर अजरक अजरक ब्लॉक 8,800 इज द प्राइस। सी द ब्यूटिफुल कलर। কোনো কমেন্টস আসছে না, কেউ কোনো কমেন্টস করছো না, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছো। আচ্ছা এবার দেখাচ্ছি একটা ব্লু এর ওপরে, দেখো साड़ी का कलर देखिए, कितना सुंदर साड़ी का कलर, सो ब्यूटीफुल कलर। और ये है इसके साथ बीपी का पोर्शन, ये जाएगा इसके साथ बीपी का पोर्शन। तसर के ऊपर जाएगा ऐसा अजरक ब्लॉक, बहुत सुंदर है, हैंड अजरक। और ये है इसका पल्लू का पोर्शन। सीधा ब्यूटीफुल कलर, भीषण सुंदर कलर। 8,800 इज द प्राइस, 8,800। এবার যেটা দেখাবো একদম একটা চারকোল ব্ল্যাক কালার। শাশ্বতী মুখার্জি ম্যাম বলছেন সব কটা অপূর্ব। দেখো ভীষণ সুন্দর, এগুলো সত্যি খুবই সুন্দর। এগুলো অল টাইমের জন্য কিন্তু মানে পরো, ভীষণ ভালো লাগবে, কোনো সময় মনে হবে না যে এর স্টাইলটা চলে গেছে। কারণ আমাদের অনেক সময় মনে হয় না এই শাড়িগুলো এখন আর চলে না, এইগুলো এইরকম একটা লুকটাই ভালো লাগে। ये सब साड़ी का ये जो लुक है, थोड़ा मैट लुक, ये जो मैटी लुक ही ये साड़ी का सबसे अच्छा ब्यूटी है। এগুলো কিন্তু এরকম ম্যাট লুকটাই ভালো লাগে। না এবার আজরাক দাও, না এমনি ব্লক প্রিন্টটা দিয়ে দাও। জাস্ট কালারটা দেখো কি অসাধারণ কালার, পুরো যাবে কিন্তু একদম वेजिटेबल डाई এর উপরে, पूरा ऐसा वेजिटेबल डाई के ऊपर है। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी का लुक है। ये साड़ी का प्राइस रेंज है 8,200। আগের গুলো তো 8,800 ছিল, 8,200। কালারটা অসম্ভব সুন্দর, একটা ইউনিক কালার। দেখো ये है इसके साथ बीपी का पोर्शन, খুব সুন্দর একটা ব্লক, ভীষণ সুন্দর দেখতে। ওইটা নিয়ে এসো। আজকে খুব অন্য ধরনের শাড়ি দেখালাম, যেগুলো অনেকেই তোমরা খুব লাইক করো। রোজ রোজ ওই গাদওয়াল, কাঞ্জিवरम, কাতান বেনারসি, वो सबसे थोड़ा अलग हटके है। এটা खोलो, ये वाला तसर देखिए, जस्ट असंभव सुंदर, असंभव सुंदर। ये साड़ी का जो लुक है एकदम पूरा डिजाइनर पीस है, बहुत सुंदर एक डिजाइनर पीस। साड़ी का लुक देखिए, साड़ी का कलर देखिए, कितना यूनिक कलर। তপনদাদা বাগজি ম্যাম বলছেন তুমি মায়ের লাম্বানিটা বলো একটু পার্পল বর্ডারটার মতন। ये আসবে আসবে। এই শাড়িটা দারুণ, এই শাড়িটার যে তসরের কোয়ালিটি, শাড়িটার যে কি অসাধারণ দেখতে। देखिए ये जो तसर का लुक है ना, इतना सुंदर, ये जो ब्लॉक प्रिंट, दारुण ब्लॉक प्रिंट है। ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन। শাড়িটা পুরো অন্য ধরনের একটা ওই পটোলা টাইপের লুকটা, পটোলা টাইপের লুকটা। আর এমন সুন্দর পুরো শাড়িটা রেডি করা হয়েছে,
জাস্ট অসম্ভব সুন্দর। 7,600, 7,600 ইজ দ্য প্রাইস। দাওটা করলো। আর একটা আজরাক দেখাবো তসরের ওপরে, যেটাতে আবার একটুখানি সাইডে উইভিং করা আছে। আমার যেমন এইটা খুব ভালো লাগছে। দেখো, এটা কিন্তু একটু কুরুশের কাজ করা আছে। আর তসরের যে কোয়ালিটিটা, एक्सीलेंट क्वालिटी। ये वाला तसर का जो क्वालिटी है, ये पूरा तसर के ऊपर जाएगा अजरक, तसर के ऊपर जाएगा हैंड अजरक। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। ये जाएगा इसका पल्लू का पोर्शन, ये है इसका पल्लू का पोर्शन। साड़ी का जो कलर है थोड़ा ग्रीनिश टोन है, लेकिन ये जो গ্রিনিশ কালারটা না মানে একদম অন্য ধরনের, একদম একটা অন্য ধরনের, ভীষণ সুন্দর একটা গ্রিনিশ কালার। এই শাড়িটা সত্যি কথা যে পরবে ভীষণ সুন্দর লাগবে, কারণ এই যে একটুখানি সাইডে যে একটা লাল কুরুশের কাজ করা হয়েছে, খুব ভালো লাগছে। দেখি ব্লাউজটা দাও। देखिए साड़ी का लुक, साड़ी का कलर देखिए कितना यूनिक साड़ी का कलर है। प्योर तसर के ऊपर जाएगा ऐसा हैंड अजरक, प्योर तसर के ऊपर जाएगा पूरा ऐसा हैंड अजरक। और ये है इसका पल्लू का पोर्शन। শাড়িটা জাস্ট অসম্ভব সুন্দর দেখতে। শাড়িটার প্রাইস হচ্ছে 9,600, 9,600। ভেরি বিউটিফুল কালার, ভেরি বিউটিফুল, ভেরি ইউনিক কালার কম্বিনেশন। মানে এইটা এত সুন্দর কোয়ালিটি, তসরটার হাতে পেলে মন পুরো খুশি হয়ে যাবে, এটা বলতে পারি। একদম পাবে। এই শাড়িটা যে কি অসাধারণ দেখতে, হাতে পেলে বুঝবে যে কতটা সুন্দর। তো আজকের মতন এখানেই টাটা বাই বাই। আজকে একদম অন্য ধরনের, आज का जो लाइव है টোটাল थोड़ा ডিফারেন্ট টাইপ का साड़ी, अजरक, তারপরে আর কি দেখালাম, কাথিয়াওয়ারি, হ্যাঁ कलमकारी, तो थोड़ा अलग इंडिया का बहुत तरह का वर्क आज दिखाया। তো আজকের মতন টাটা বাই বাই। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট লাইভে। একটা শুধু ওই নতুন আমাদের যে ক্রেপটা দিদি এক্ষুনি এগুলো খুলছিলেন, ক্রেপ ক্রেপ পিওর ক্রেপ যেগুলো এসছে, একটা অরেঞ্জ কালার আছে না, আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে। দেখি এটা খোলো খোলো। আরেকটা অরেঞ্জ আছে, অরেঞ্জ একটাই এসছে। কালকে বা নেক্সট যেদিনকে লাইভ হবে সেদিনকে কিন্তু থাকবে এই ধরনের কিছু ডিজাইনার পিস, যেগুলো পিওর ক্রেপের ওপরে घाटचोला डिजाइन। इधर जैसा रहेगा पूरा घाटचोला, इसका जैसा पल्लू का पोर्शन ओनली घाटचोला है, पूरा ऑल ओवर ऐसा डिजाइन करके अंदर में वर्क किया हुआ है। साड़ी का लुक जस्ट मक्खन जैसा, ये साड़ी का जो क्वालिटी পিওর ক্রেপের ওপরে কিন্তু থাকবে এই ডিজাইনার শাড়িগুলো। আর এটা হচ্ছে ব্লাউজের পোর্শনটা। শাড়িটা যে কি অসাধারণ দেখতে, যে কি বলবো। তাপঞ্জনা বাগচি ম্যাম বলছেন এই রেড ক্রাশের কাজটা আমারও ভালো লেগেছে, ওটা ভীষণ সুন্দর। এইগুলো কিন্তু নেক্সট ডেতে দেখিয়ে দেবো। भीषण सुंदर काज, जस्ट एक्सीलेंट लुक। ये जाएगा इसका पूरा बॉर्डर का पोर्शन, ये है घाटचोला का पल्लू का पोर्शन। साड़ी का लुक देखिए, पूरा हैंड बंदेज के ऊपर गोटा पत्ती सीक्वेन, बहुत सुंदर साड़ी का लुक है। माने एक टू जरदोजी वर्क, पार्ल वर्क। তাপঞ্জনা ম্যাম এই শাড়িগুলো দেখা
দেখো একটাই ভালো করে দেখিয়ে দিই, পুরো কিন্তু পার্ল বসানো, জরদোজি করা, গোটা পাত্তি ওয়ার্ক করা, জাস্ট এক্সেলেন্ট দেখতে শাড়িগুলো। কোনোটাতে হয়তো পুরো ঘাটছোলা ওয়ার্ক থাকবে। শাড়িটা কিন্তু ভীষণ ভালো একটা কালার কম্বিনেশন। তো নেক্সট ডে কিন্তু এইরকম প্রচুর পিসেস দেখাবো। আজকের মতন টাটা, বাই বাই। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ডে লাইভ, মেবি ওটা কালকেই হবে, কারণ মানডে আমি থাকবো না, মানডে লাইভ হবে না। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, বড়দের প্রণাম, ছোটদের অনেক ভালোবাসা। দেখা হচ্ছে আবার পরের লাইভে।